Naimbagag sa Pilipinas sa tuyon nagitikang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Pinili ti ribo-ribo at turista nga grambak iti Pascua iti City of Pines. Si iti weekend apno dagiti nalalata kapag pasyaran iti syudad ti Baguio. Detalye danon ni Dante Quito. Iti Baguio City ang napili arambakan ni Jojo ti Pascua ken kasangay na. First time ti pamilyada nga umuli iti syudad. Manipod Cavite, dinayo da pa iti Baguio, gapo iti nalameg a panawen. Gusto namin ma-experience din ba? Kasi mas parang may enjoy namin sir yung kung ano yung meron sila, yun yung parang gusto lang namin gawin kahit ilang minuto o ilang oras ba. Wan to sawa met ti panagpicture dagitoy nga agina manipod metlaeng Cavite at ito'y metlaeng City of Pines ang nagpaskwa. Siyempre malamig, maganda yung ambience dito sa sa Baguio. Mas feel namin yung lamig ng Baguio City. Rinibribo at turista ti simang at iti City of Pines ita a holiday season. Iti datos manipod iti Baguio City Police Office, dumanon iti nasurok 28,000 ti tourist arrival agingga iti Christmas Eve. Iso ang nagpalagipda kadagiti turista asumurot kadagiti ordinansa iti syudad tapno maliklikan ti inconveniences bayat iti kaaddada ditoy. Dito sa Baguio still in effect po ang codings. Kasi national holiday man ngayon hanggang bukas, wala pa pong naibababa from the Baguio City. So may coding pa rin po sa Baguio. And of course, yung pag-observe po natin sa tamang disposal ng mga basura natin para po ma-maintain natin ang kalinisan ng Baguio. Tapnumat masigurado tilinak ken kapya, ninayunan pa iti BCPO dagiti kamengda ang nakadeploy kadagiti nalalata kapag pasyaran. Agrikrikos met dagiti dadumapay kadagiti residential area. Dante Quito. Para iti Pagilian. Sa Balyadamag kailian, tapno may panamnama ti kinatalgad ti publiko ita Yuletide season. Nagsukimat ni Police Regional Office Cordillera Regional Director, Police Brigadier General David Peredo Jr. Kadigiti places of convergence kaniti bus terminals iti Baguio City. Tinurong ni Peredo ti bus terminals iti Slaughter Compound, Dangwa Station, Governor Park Road, ken Engineers Hill. Pinaligapan na pa iti security guard nga agtalinad anaridam ken madan iti umnua koordinasyon iti PNP no kasapulan da iti backup. Nangipaypay iti police official iti cash gift kadagiti nagasa ta pasero nang runa kadagiti ubing. Kabayatan na sinarongkaran met ti Pro Cordillera Regional Director dagiti police officer anay destino iti tourist police unit ti Baguio City Police Office. Inyunay-unay na ti panagbantay dagiti tourist police iti panangipanamnama ti seguridad ita holiday season. Naipalagipay kadagiti kamang ti pulisya ti kanayunan na panagalerto tapno maliklikan ti kriminalidad. Kabayatan na nagdesisyon ti organizers ti Banagbenga 2024 ngagnayon iti kategorya ti maangay a Grand Float Parade tapno maakomodar ti adadupay nga entries. Inton sa mananuatawan, madanan iti small, medium, ken large floats para kadagiti interesado ang makipaset nang runa kadagiti nagduduma a kumpanya. Ti Grand Float Parade ti maysa kadagiti most attended events ti Flower Festival, gapo kadagiti namari sa sabong ken disenyo ti floats. Naituding ti Grand Float Parade inton February 25, 2024, aldaw ti Domingo. May parada ti flower decorated floats manipod Upper Session Road aging ti Melvin Jones sa grandstand. Imunan anay swati Panagbenga 2024 amang ruginton na Feb 1 aging March 3 nga daan tema Celebrating Traditions, Embracing Innovations. Bueno, dagiti kang nunan ramdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook at TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Naimbag Ngaldaw.